Alors, ne balma ane nyankuma. C'est que tu les politologues depuis New York. Enfin, nous et Mohamed Ali Bachili, à Tara Kidali, Ntara Tara Kidali, Kunkele Minade. Et rebelle Koko Mali sur la soute de Kidali. Comme Mali autorité te donne Kidali. Mohamed Ali Bachili le flag ata Oluka Fetila. Feti de Verete Kairaka for Koute Mali et Yukui. Mohamed Ali Bachili le héros Keneka. Ah, ne fa, Yemalende Bachila together. Hale fou fa fou. Ni photo be yiraula. Aye Mohamed Ali Bachili la jede. Ni enfant Mohamed Ali Bachili Jolé et maintenant mon drapeau crafé. Mali Surasu quand il est 2012 là, coup d'état Ouati là. Drapeau mi tarako au glo anga Surasu là ko quand il Mamoun Nyoke, Mohamed Ali Bachili flekati jo oluga drapeau de crafé. Mohamed Ali Bachili, enfant Mohamed Ali Bachili, ni ne kume e placé là, moumen daji toni drapeau de ka. Ni ne kume e placé là, moumen da drapeau de faraka boy kanani Mali drapeau e ka jo, ka nga discours ke Mali drapeau ka. Mohamed Ali Bachili traka discours kala, criminelu, majou, mamoun ko koute malenye, kuya azawadi onde, enfant Mohamed Ali Bachili jole flek kidali de antaratara kungele mina kidali. Kabakuma ko flek Mali kono koy. Ambalma cheno arasbati, obe ka malien don toro farasi no fe. O fa no Mohamed Ali Bachili al mafla aibe ka kabako doke depuis alaka Mali da ka togo da Mali la fo bi depuis Modibo Keita Mali baptisé ka ke Mali fo bi fédération Mali ko fe ka boss dara ka ke Mali malien ye malien wolo de mode ko mu ye koke ko mu ye malien de suma kuma shulu ka tema aw maflaka haye Mali jigila teke diembe nya bawla akabla nya bawla abalma nya bawla anga surasu kantegeli. Et Mohamed Ali Bachili Katara, o Maoyor, itera mounini Kidali, etera mounkele n'engini Kidali. Mali opposant nimebe, Soumaïla Matara, Zoumana Sako Matara, Omar Margo Matara, et opposant inafo Olu, abeille fremene, et des tari affichés. Aïe Mali Jigilati ke koui Mohamed Ali Bachili. Et menela mou mounouanga surasu kanteke, amadogo djiembela, ki wosonoye, ki wosone azawadi, koute Mali fe, itera mounini Olu kerefe, ni arasbati fade jole Mohamed Ali Bachili. Haye Malien dembe kuma surubi. Olo koson, atara Kidali fanade, amata dawere kende, atara ke ibeka koroma tegelu de, katara président na goshi. Erebelu tura, ikana ke ibeka fesa, mais katara ibeka doya kula goshi, kamali autorité la goshi. E barake autorité muna pendant 5 ans, ou 4 ans et demi. E ne alache, e rete responsable doye kodo lawa. Isra ka munde ngena bo. Itara ibeka la goshi. Et tate ko Maliko koui. Il veut mouvement bela. Ko défendre la justice. Il veut ka bela gauche ni mouvement fin Mohamed Ali Bachili boyo au mouvement na. Opposant flabé. Odo kosongo auma. Yana kata baga activiste nouma. Aka fanga tien baga. Ou fla ou sengora bama koui. Fanga nina ou fla sengora bama koui. Odo koso il veut ka ta djuguna ni bonyona. Il veut ka régime ta djuguna ni bonyona. Ni mwabe ka ou menacé bi. Mohamed Ali Bachili et Moussa Simon Koulibaly, on demande de beaucoup. On lui veut qu'elle faut qu'on bouille d'une manière ou d'une autre. Les autres là, modération pour nous t'as donné. On lui veut siga fo famille, on lui veut atlanta dans famille. Et puis, atara yeno, atara comment mon fo, ango kuma kankala, ango la menyo fait. Atara kata accord de défense tak. Non seulement atara Kidali, mais atara en banebe accord na kanta fait. Mohamed Ali Bachili tara au de défense tak ayala me. Accord d'Alger avec le défense tata. Lorsque vous lisez l'accord, vous avez plusieurs mécanismes d'application là-dedans qui ne sont pas du tout expliqués. Lorsque vous parlez de régionalisation, lorsque vous parlez de DDR, lorsque vous parlez même de retour des réfugiés. Qui est le réfugié en droit? Qui il est? Est-ce l'adulte qui est parti? Est-ce l'enfant qui est né là-bas qui n'a jamais connu ici? Est-ce aye mu foto babukana avec accord de défense takui koma kalankanya ko ibeka mamali ona famia no kanya ni mo ira ta don ni ngere kangilimna mo ta don ni ngere ka kilata munye malikola ibeka bela gushi yororo ni ma bole atale adole fla erebelu de ka orla erebelu be ka tegere fa ma be ka ibeka doya abeka Ibrahim Bokar Keita ni tate maliko ire ni taye ibeka kodi ala sabo aw sabo est-ce mogo yana kata baga camarade de cerveau ma comme mogo be ka aka na ka pouvoir menacer la mogo ye
oye ni na ɲɔgɔnna si de ni déplacera fo Bamako rebelle minnu y'an ka surasiw kantigɛ dɛ ka taa fo olu ka yɔrɔ la Kidali Mali drapeau a bɛ jɔ Mali drapeau kɔrɔ dɛ a taara jɔ MNDLA kafiri mafiri minnu ni djihadistes de la ka jɛ dɛ minnu ni terroristes de la ka jɛ ka maliyɛn denw da k'u kantigɛ dɛ ka Mali surasiw da k'u kantigɛ Mamɛd Ali Bacili Mali surasiw siw de filɛ nin tantɔ ni su wallahi billahi ye ni su la kasi bi Mamɛd Ali Bacili ni anga surasiw de ni su ye nin bɛɛ la kasi bi Mamɛd Ali Bacili nunu anga surasiw de minnu sara MNDLA ye maa minnu faga MNDLA ye maa minnu faga olu de filɛ nin ye ni su wallahi y'u jugula tigɛ Mamɛd Ali Bacili furuyatɔ de filɛ dɛ i ni den arasibati anw de bɛ fɛ ka ni furuyatɔ ɲɛji cɛ anw de bɛ fɛ dɔ ka bɔ furuyatɔ la ni musow de u cɛw perdi u y'u denw perdi u y'u kɔrɔkɛw perdi u y'u balimaw perdi anw bɛ fɛ ka ninnu de jigila tugu ka mɔnɛ bɔ nin na e de bɛ fɛ e ni i den arasibati aw de bɛ fɛ ka Mali ta ka sensiri ka bolosiri k'a da juguw ma mais wallahi aw tɛ se i ma juguya tɛ n b'i bonya n t'i dɔgɔya dɛ i ye mun kɛ maa ma deli ka kɛ depuis ne kun ye ne ɲininka ko n ka kale kuranɛ la k'e t'a kɛ ko n ka kale fɛn wɛrɛ la k'e t'a kɛ n kun bɛ sɔn ka kɛ koyi bon a ye lajɛ tuguni muso furula cɛ ma a cɛw taara MNDLA de nin faga maa minnu ye nin faga arasibati fa Mamɛd Ali Bacili taara jɔ olu de kɔrɔ n'o de fɔ ɲɛna IBK i jugu tɛ anw ye IBK i jugu ye maa minnu ye i y'u ye i b'i juguw dɔn o de kosɔn n y'i ma n ko i ka sabali sinon hakɛ bi e ka hakɛ o de e yɛrɛ de b'i yɛrɛ détruire mɔgɔ tɛ si ma IBK parce que i jugu i ɲɛ b'u la très bien ka tɛmɛ anw kan Mamɛd Ali Bacili ye acte mun kɛ Mamɛd Ali Bacili ye ko kelen fana kɛ a taara Kidali ka taa IBK de dɔgɔya ye ka taa fanga dɔgɔya ye nin ye maloya ye koyi IBK kɛra faden de koyi gouvernement na ka koba bɛɛ ma gouvernement délégation ye pour le moment ni y'a ye mais bon m'o fana fɔ an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ ko la koyi voilà Mamɛd Ali Bacili de jɔlen filɛ nin ye a y'a lajɛ dɛ awɔ maa minnu ye ni musow bila furuya la olu de ka drapeau filɛ nin ye e de kun kan k'i daji tu ni drapeau in kan Mamɛd o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Mamɛd Ali Bacili ye kuma dɔ fɔ yan nɔ Segu Tunkara bɛ o yɔrɔ k'a la an bɛ décortiquer ko kan o tɛ politique sira ye n b'o fana f'i ye n taara ni général dɔ de ye dumuni kɛ Paris directeur du renseignement militaire français a ko n ma Bacili tulo ka gɛlɛn n bɛ nationalité d'i ma i ban mais an mɛna o kɛra août 2011 janvier 2012 rébellion fila bɛ wuli Mali la an bɛ taa kɛ Mali la aw m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ n ko mun de kɛra a donna ɲɛ la k'a fɔ n ye yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye gundow ye t'a fɔ k'a yɔrɔ dɔ bɛ yen ko ye gundow t'a fɔ n'i ye nin fɔ Amérique yan nɔ FBI CIA u bɛ taa jigin i ka so k'i minɛ e ka jamana cibagaw e yɛrɛ y'o fɛ en tant qu'ancien ministre kɔrɔ de don koyi maadenni t'a ye dɛ ale bɔra ka nin kuma in de fɔ tantôt a ye kuma in fɔ an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ koyi mais ne ye kuma in lajɛ ka analyser o fond est-ce que mɔgɔw n'aw kan ka mɔgɔ wele bi k'a questionner o ye Mamɛd Ali Bacili de parce que a ye Mali cili sɛgɛrɛ b'a bolo ni munna ale ma maliyɛn dɔw informer na yanni ni acte ka kɛ jamana cilen ka jamana yɛrɛkɛ a sɔrɔla ka na bɔ a ye faransɛw la gosi o faransɛ kelen tilara k'a ta avion na a ka taa Kidali mɔgɔ t'a dɔn ale bɛ yɛlɛma de ne yɛrɛ dabali banna an fa de don n tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ a filɛ dɛ voilà le Mali maliyɛnw ala sago aw sago ni an fa de kumakan ye tantɔ koyi ni ye nin kɛ Amérique yan nɔ ka nin kuma fɔ sugu fɔ ou bien Faransi wala u b'i interpeller m'a fɔ ko k'i dɔn kaso la dɛ m'a fɔ ko k'a dɔn kaso la dɛ parce que NJIKAW aw bɔra kɛlɛ la aw tɛ se ka foyi fɔ nin yɔrɔ kan parce que conflit de bɛ défense ta cogo tɛ Mamɛd Ali Bacili la non il est indéfendable a ye mun kɛ c'est la honte nationale maliyɛn yɛrɛ woloden n'i ye nin ye a bɛ digi la wallahi fo n'i tɛ Mali fɛ maliyɛn a filɛ dɛ a bɛɛ y'a ye sa dɛ a taara an bɛɛ jigila tigɛ Kidali a ma taa dɔwɛrɛ la dɛ a taara IBK kɛlɛlikan de kan IBK anw y'o de f'i ɲɛna maa n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ in kɛ i bɛ ka gosi yɔrɔ o i bɛ Faransi gosi o yɔrɔ la mais ka taa IBK kɔrɔfɔ i tɛ Faransi kɔrɔfɔ ou bien ka taa Faransi kɔrɔfɔ k'i tɛ IBK kɔrɔfɔ e ta ye ko wɛrɛ de e ta tɛ Mali ko ye docteur Umar Mariko y'a fɔ dɛ IBK ni Faransi de bɛ gosi ɲɔgɔn na olu fila IBK anw bɛ i critiquer de i k'a to anw ta la an t'i critiquer ko k'i gɛn ka bɔ fanga la fanga ɲininaw bɛ yen koyi ne t'olu yɛrɛ fɛ koyi n'u critiquer aw an t'u ka kan na aw an ka objectivité ko k'a fɛ mais an b'i kɛlɛ di i b'a to an ta la de ni ko ko Faransi de fana ka di ye an bɛ ni Faransi bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ non o tɛ se ka kɛ le Mali appartient aux Maliens maliyɛnw de sigi awa i b'a to maliyɛnw de ta la diyagoya ni jɛ o de cikan kun bɛ bolo k'a fɔ Mamɛd Ali Bacili ye maliyɛn den bɛɛ jigila tigɛ i ye Samori Ture su i y'o la kasi i ye Modibo Keyita su la kasi Mamɛd Ali Bacili e y'i den arasibati
aw de filɛ ko mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ dugukolo kan aw filɛ ka kɛ koyi aw aw tɔgɔ donna histoire la koyi hali aw fu fa fu bɛ nin ye n bɛ bɔ kuma la ala ka hakili ɲuman d'i ma